अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज मैं इस वीडियो में अपना रिएक्शन दूंगा। बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक है, मिस्री कारी की तिलावत है। इंशाअल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा। सुनिए जी। وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तिलावत थी, मज़ा ही आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको तिलावत कुरान पाक कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।